पोस्टांक रावला आणि हे पोस्टीन हांवें घेतले असो रावलो म्हणून हांव मनोहर पर्रीकर जायना. पयलींच हांव सांगता. नमस्कार. आयचो दीस गुरू पौर्णिमेचो दीस. आयच्या दिसा जे आयज सांगपाक हांव मिडिया समोर जो येयल्लो आसा तो गोंयचो मुख्यमंत्री बाब प्रमोद सावंत, जो आयज मनोहर पर्रीकराचे स्टायलीन आपूण वागोवंक करता ते कशेंच जावचें ना आनी कदापी जावचें ना आनी केन्नाच शक्य ना. एक काळ्या दगडा वरची पांढरी रेख. ते दीस असेंब्ली बाब विजय सरदेसाय फातोर्डाचो आमदार जो आमच्या गोंयच्या सीएमाक सोलून जो काडला ताका म्हणटा आसतना म्हटला ती देख आपूण घेवचो ना, आपूण कट्टेन उदक घेतलो आनी नाग उडयतलो म्हूण सांगलें. केन्नाच तुजे आपूण हेचेर पांयार पांय धरून केन्नाच वयचो ना. हें म्हणपाचें कारण कित्याक ताका हें म्हणपाचें आनी तें म्हणून घेवपाचें कारण गोंयचे मुख्यमंत्र्याक खबरना. तोच जर मनोहर पर्रीकर तेजे जाग्यार जर आसलो असो उलयल्लो न्ही फाटल्या दिसांनी तुमकां खबर आसतली एका मनशान जालें पांयाची वाड हांगा दवरले म्हणून त्या मनीस जायना. पूण एक आयच्या दिसा सांगपाक वता गुरू पौर्णिमेच्या दिसा की मनोहर पर्रीकरांचे ओपिनियन पोलाच्या दिसा तो 16 तारीख जी थळयल्ली 6 वर्सां हेका आयज गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक लागली की ताका सांगपाक अस्मिताय दीस मानोवपाक जाय म्हणून. ताका विजय सरदेसायान ताका उगडास करचो पडलो आनी तेजे वांगडा जे आसले मनीस बीजेपीचे मनीस तेजे वांगडा जे आसले तांकां सुद्दां नतमस्तक जावचें पडलें. पूण तेतून काँग्रेसचो भाग कांयच नासलो. काँग्रेसीक तिणें कांय म्हणूंक ना. विजय सरदेसायान स्वताहून ताका गेला. काँग्रेसीन जर पक्ष जर घेतलो ती सायड जर काँग्रेसीन जर तो टॉपीक घेतलो जाल्यार काँग्रेसीचो युरी आलेमाव सांबाळतलो आसलो. हांव उगडास करता आयच्या दिसा गोंयचे मुख्यमंत्र्याक एज्युकेशन मिनिस्टर आसा तो एज्युकेशन मिनिस्टर आसून आयज विद्या प्रबोधिनी स्कूल जे आसा हे कोणाचे अंडर आसा? RSSचे अंडर आसा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अंडर आसा. हांव गोंयचे मुख्यमंत्र्याक तें सांगूंक करता हांवूय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मनोहर पर्रीकर आसतना हांवूय आसलो. म्हाज्या घरान मनोहर पर्रीकर येतालो, म्हाज्या घरान च्या पिवन वयतालो, म्हाज्या वांगडा हांव तेज्या वांगडा भोंवतालो. ह्या तुका हांव सांगूंक करता मुख्यमंत्र्याक आमी हिंदू म्हटल्या उपरांत RSS म्हटल्या उपरांत तशें जायना. मोठे कळसांव घातले म्हणून RSS स्वयंसेवक जावंक ना. ते विद्या प्रबोधिनीच्या स्कुलाक त्या स्कुलान जे भुरगीं शिकतालीं न्ही पेरंट्स तुका आठ दोन सांगचें पडटा. तुका सांगचें पडटा की त्या स्कुलाच्या समोर ती घाण जी आसा ती एक तर घाण थंयसरली काड किंवा स्कूल खंय तरी शिफ्ट कर नाल्यार ती घाण काडून तूं खंय तरी तुज्या एरियेन खंय तरी व्हर. पूण ल्हान भुरग्यांचे हेल्थ इज वेल्थ तुमकां खबर आसतली. ल्हान भुरग्यांक लागून तुमकां खबर आसतली कोवीड टायमार आमी कशी सांबाळ्ळे भुरग्यांक. तांकां मोबायल हाडून दिलो घरान तेंच्यांनी मोबायलाचेर स्टडी केली स्कुलान वचोंक गावना. पूण तांकां पेरंट्सांनी जे मनशा कडेन पयशे कांय नासले तेंच्यांनी मरे स्मार्ट फोन विकतो घेतलो 10-10 हजाराचो 15 हजाराचो भुरगो आनी स्कुलान जे तांकां सिलेबस जे येताले स्कुलान जे टॉपीक जे येताले घरा कडेन शिकताले. भुरग्यांच्या बाबतींत उलयूंक गेले जाल्यार आयज तुजे जे चेडूं एकुलते एक चेडूं का कोण तरी चेडूं तरी तुजी कितें तरी आसा खंय तरी शिकता रे ती खंय शिकता तेजे स्कुला तुजे चेडूं जर खंय शिकता त्या स्कुला समोर जर कोणी अशी घाण जर वाडून उलयल्ली आनी त्या प्रिंसिपलान जर कंप्लेंट जर केली ती घाण तूं ताबडतोब काडटो आसलो. आनी परवरी मतदारसंघात ती घाण जी ते स्कूल खंय तरी शिफ्ट केलेले आसा घाण जी आसा थंयसर जर तूं काडपाक ना जाल्यार तूं एज्युकेशन मिनिस्टर कसोच खबरना. तुका गुरू पौर्णिमेच्या दिसा आयज सांगूंक करता हांव गोंयाची वाट तूं लावनाका. गोंय हें आमचें माणकुलें गोंय. हे भुरगीं जे शिकता ते गुरू येना ते मनोहर पर्रीकराक जर तूं मानलेलो आसा न्ही तर मनोहर पर्रीकराचें मातशें कितें तरी